anambao de picha hao desenzi ya usu culture ashila shimanga les traces de la culture narizi tsahe akandina sila na page nana ana kemakini apasira wende kemakini rizi jiweno ya satsena wachilizi akaba no katsi haruma matanga man video baisha nana ni wachilizo heda Serge kao nyoro donga tsamhansan kwa leo ritsauza amwe ipango yatu kaona bana judomnika niyo inshallah mjira sisi ni mwanyasi Claude kaunga mjua hawenji namna ya hahe rango mjibali yo hahe rango hamomva wa histoire haramaye sport harama etsi hatu ikao ntside mission sport shainde historique ya hahe wewe mwili olivo de namna ya badie parcours ya sport mwanyasi Claude rahadi kan saunje haramaza lisin kandao urongozi wangu warangalia ilijeri njeno nondo mama malisi hatu ewa assalamu alaikum ndani tsobesha marahaba ya Sergi no waluvano wa bitsan direct émission ne sokaya ngojazi ngalizia encourager mana zikazimanke konsijuban o jandu wa valoriser wandu amanizo kona bonze ni mbumanza nongoza awene mbiafanya nongoza ya mwetia yo valorisewa la de kutsongeza wasawa lodingoni wanzaba wafanya ndongo ili wajio wa valorisewa ba donc ndongo jazini zoka ndo amenda wotsa hawandu ko marke histoire ya hensi hawya home ya hemiji harmoni va pia sport pia ndongo njema kongani amara benji mwatu donji ya harmazi la maliza tunondo ukayanga rujwao kaya kanondari ramesi isi kadejo jiba yoka arema janazi yo jibo nazi mwanyasi Claude haujua andu hujua haruma omva wa sport harma volley kandoro zembabi omjio haho harma volley omjio haho ni saje enuka uji konja mwe volley holio ngabo basket ngabo hene foot bari ndi watsauza ye volley hata hasuli harma daraja zi natuza mananga zonao ze kupu ne kadha chakandoro le zembabi omjio mwe volley unu jaji na suala mwa mahali simana bose nguje inspire wanazijana wa saya ekelina njarma ye volley hama de foot mswandi samado wanazijana wengi watoto wetsanda sandise foot monziani sandise volley monziani atarizijao plage sandisore foot hiyo domala nandisa sport ya mvudo plage arme foot alifumo ozitsoni monziani rido funga mbonzi rido rengaza nyipando renkela defile rohura volley usiku na koja na azimio kanga njio arme volley nifanyeshwa ukanide sport hangu yo siku ila wakati equipe nationale ya Komoro ya Kopasha de Maurice nshoshe la date zo halendo londo yuko na mahami 85 le bosetika na 10 ans oui presque 10 ans tiono ye manama ko hakofeze parti wa equipe nationale ya Komoro ya Chinois ya Kapasori wajare ngwane legari wa armée plus wa aéroport tiale avec son envio awigiri donc zelongozila zinjibia zinika envie itsongeza tsambati la baka mimi bangu paka tsipashia evole donc à partir yabo tsirengeshwa tsani sobre evole zibariwe watsunja mwe futu ko ba kwa selection za futu zibariwe watsunje khuba evole na waka futu afikirabo réponse tsatsia banga bo relation yangu ne mwana manomishi parce que nomji wa volley mana makarme volley timono hapashia inika mvika bosenzi ya inu ndio ya haraka mbavi ndio njema raha na futi ko deja itsanda sikata kadema meilleuri baka mjini ndini tsora futu shabo arma 2 milliers de Comores akora futu jakoni nzia kaika karibu tsono kabose volley nganjwe daharaka ni usudara ushinda uli namni ndo ye volley en question ndo wakati wo hata uje wasuli baada tsirenganzi matsinjara mwe volley bien sûr bakaki kuko itsanda ko zembilizo ko dilani ko des équipes kuza ka wakati yo baka Racine na Sankule automatiquement tiji pasar maye Sankule parce que renga kama hiyo de equipe ya kani famille wangu pia wakora harma equipe ani kwenda kifami wala sinjia harma bakamba watwani kasankule ngofo Sankule donc sinjia harma ye equipe hiyo ya Sankule
sha wakati wote kamtiti njaka uka ni kiame kipu njia uire sha sikana mnano ngo ande sumutina mbe mnatala kwa iko tsungeza wala wahu wangu wakono ka woi ugenda ngena nungu ugenda haraka donc kwa watoto wengi sha mimi hejiti hadi yangu ne akili yangu tsungeza tsi jintegra haraka armeki ya sampuli wakati yomsuhura shatsi dobaliwa mamoto ili na buhe match na kumachibala ware match wakamna bekabala wanzubi samba bibanto apatria bala si jangaje entraînement iren hakade passion yangu wakati yominja kana longozingi so l'école voler ata si aliabu 2 ans après si parokaya 2 ans 3 ans ou 4 ans après si parokaya ustahiku kama presélection nationale ya Komori donc sinjarma sélection ya Komori mejana ni swafi iyo katu wa parwa yo wa parokanga we hame presélection ya Komori wewe hujisante na mnaji holiho ila tabiri waone stuile mwana nyuho ya jarengwa ne avion ebo katona itabiri amangende yaralize hujisante na mnaji justement ila na hambara ngo ndani kabo somo nesa wanazidana baka kama mwanzo ndongo uzanzini ya wambango zifanyo wena chance ndio ka wasuli sijinikaze manye abuna unokatsa sansonda mavuna bien sûr njibia yurudi na courage ukayamba banazingara bano sino chibilia effectivement ranguti ndarma équipe nationale ata ndio wakati na décide kanzi voler histoire yangu ya voler ndio entre mimi na équipe nationale abo parcours ya dungabo ngalilio maswala ya shawele keli na njia ya équipe nationale akanda leandro heo parcours manabo na équipe nationale abo kaura na kipu parcours ya wa mweze kule bichoka ya sankule ba tsikarma sankule ba manani jona mbao baka imani saila ya sankule afike kuziko shinda na sankule rasini sika sankule donc voilà parcours yangu arme sankule ika muda mwingi njara kipu Komori de sankule rirenge kupuzi nji rirenge championnat zinji mimi wami tirenge meilleur joueur kado zinji sika capitaine wakati zinji wakati tika entraîneur joueur carrière nji ya Komori ya volley yangu ya ma équipe na ngabo carrière za saza kipu bonze konga zidogo so karma sankule sankule wakati na hara tandizie kaza koransu tsonda ze tournoi hunda ze championnat hunda ze coupe pia tsoko ina ushaureleze haujimli fundondo maana bana natsongo ubunguza jaucha wenza ufanye na historic uneseka mahafulani mshindi mara manongo kadhaa mahafulani abwa decide urohe ani kuja ukapitana mnaje ndio mama zo kanzali pananga ngokiri mo joueur ngojua shaka entraîneur hawe madondabo kwa jabu kubali ukapiteni kana sei ka ujajata ujua suli capitaine ijeoni kesho bahatina ujadu ki entraîneur en même temps joueur ewa handi sai voler yangu bien sûr amaleki na malizani tsiletindarama ye sankule shabaka wa kuwangu donc watu wala kwa stay kufanya entraînement de kufanya bien sûr abantu tino no tola jusqu'au moment où wa jujoka a la ritawadi ngohe mana wanazijana ngo namna yodenge place shabado pratiquer voler chatkati développer ndongo ingwaji tsudoka de pratique intelligence ndo adio documentaire ma voler yo kama magazine za FVP wakati ya cassette tidaba balo internet na ngini c'est cassette ni demande cassette bonze wana na manere nini donc itsongeza tika plus avancé à ma connaissance théorique za uwezo wa volley yodi hapo tsongeza ni data ni kubaliwa kama wala oye astahiki manange élément incontournable élément très important mais qui décisif aussi na hizo matches zingi skadamina maana ama upara Said hapo na national wadidika hapo sibira kwa karibani sanku donc sha ila connaissance na kamera mais volley tsongeza maana capitaine ndio unazunguru juezi jirio juwe sharia uvuja tsongeza tsirinde ha capitaine et après entraîneur ata de continuer na vanunga vukalema na tsushina lireleza kanda coach dora mia umaha parce que vanwewe kunjia harma ye volley kana maha anyu hamwe volley nonondo maha kumeka ku injection ai so mbi period ani period ikatarihiri ikamaha hindi tatu wewe wansoone volley hata uje uyanze hata uje uinjie maana vanhu uyuono
yutsongeza kunjia apare ka kono manani mo harma selection sha wewe huono hudu pratique shwa tsabuho ika perdi hindu hoi pratique utitini harma initiation amba initiation do kadno goza bazo zingara mpira ikeli sirakaya handani kora mpira kirtas zingare rivulize wala remi yo utitini so afian fikira partir ya 6 ans uheya shayu kaninjia ni so arma urar materna ohendele yo na hamba 10 ans en fikir 10 ans, 9 ans, 11 ans, et carrière nechelo kat sinji arme vole soif sambi so podium pose arme et sans pour les nire tsongeze et entraîneur équipe nationale yani par arme présélection yo 89 88 89 mana honji arme équipe nationale directement 89 équipe nationale do musafara wa handani wa hangu wa équipe nationale kwenda arme jeu islamique zakaya Kuwaiti siko faisait partie de l'équipe nationale ya Cohen wakati yo mtiti nono basi moja na baji yangu sio ngotiona ze surai ndio bani na moto wa duza ndio wakati ya kwenda mazejo islamique za amono zai voilà za Kuwait voilà à partir yabo tinja mu équipe nationale da mine mana mawamba saidi mana volley yo na posto zinji chaze posto 0 dira kuzijora za ko joueur mu équipe nationale 0 du coup quand on doit arriver en place donc il y a une équipe nationale à Djarambuya en 89 ata 2003 yo nsoko kaya aureje imana bana bahaye nunga njaba mo no foheza no hokaya wani service aho mozini uja para ma sélection so paronga we jouer quand on simbabi la parcours en tant que joueur de sélection enamna wakauji santé namna wakau exposer zila azma mono carte zizlo kao tsoshina nzivumbu wenzo idali zenjinga mono ino deja ta ino ino 89 yo Kuwait avant ile okao kamtiti hakuna sasa kubona zenji quand on a expérience en tant que joueur international mnaunga international et namna parcours yawe henda yenu hindi wazi santé apare voler wiyo charo hindi wazi santé harumaza na wazini. Donc amame mzijua msafara wa handani ni wamu kutibahi malaji huko zilungo pia zile parametre kianga change yo manda mjinazi katika gymnase mala jenini wandware masivu zilungo pia zikazi change sha irende ha début ya experience ya mndu kwa experience ndio ni experience ni samba mwe sheba experience twanisa niveau haju parce qu'on fikirize jeux islamiques zikuza kutsawa hapo hizo zidepase kule les niveaux za osindien donc on a affronter niveaux za haju et wakati waka comité osindien wakati ayo bien sûr parce que je des années 79 donc chamimi des opportunités à la carrière nationale donc il y a des expériences qui hangu pour s'inspirer sur le majeur wengi wasongeza ko sikanzani ki amanda wo isongeza tireje des entraînements canadiens pour ça. Bada 89 déjà oui vacances et jeux des îles à Madagascar pareil si participer avant un armage des îles à Madagascar et quand voyage équipe nationale France fallait Djimindi, Marseille, Montpellier, Lyon, Clermont-Ferrand et là t'as un match équipe de France encore dans les États-Unis. Donc expérience ça yo 90 fait 90 avant et juste avant les Jeux des îles donc il y a presque expérience il va dire entraîneur wa mon entraîneur wa France wa Djula wa Jean-Marie Smith ou entraîneur wa référence wa France ou alifanya stage Lyon si une opportunité ndio bahati ilifanya entraînement dans une équipe nationale ya France ya volley kama gymnase nzima espoir si soit du akabula na tafanya machanika na sinao voilà à partir ya niveau évolue tabia de Madagascar reje baada hapo tena alijaribu msafara la Réunion chayo si jeu des îles yo compétition voilà stage un entraîneur par Denis comme un entraîneur wa Mkomori au kana mantoneri wazungu wakati yo entraîneur akabana na barafali akandena saya kumshangira mafundi mbaya donc chawa pori bali wa Mkomori au mzungu akarme coopération sha wa kujua za limiti zao kana ribewa watu wan mananga wa venir armansi kadendo personne somo njuma au rizwa donc rende la Réunion fanya stage hiyo sina reje Madagascar rifanya stage hiyo ya bazima na machamiko
patria yavo promotion yake ameshawalia msindika atasio watoto wanu waenda kule parce que mbona nivundia baada 90 Jeux des îles za Seychelles 93 baada ya Seychelles Jeux des îles za La Réunion fikiri 98 okura hizo activity hizo kuja parundra bahati ya proposition ya ukayao lengo makipu za bonze hivo iliwe ni batsabuhe hauhama bananga bofikira ka nsikira tujunga sarma manki ya development kuja paruna fikira ka kirande sekereni profite occasion zangu bonze na exploiter yetara hangu ndonyo ba hula hatu ngase hambani haku ewa ze opportunité wakati yo zikaya shaka katika kazi njamana baha sababu hamba buhe matso ona mkwanzo waringe wanya majueri wa renforcer wakati yo kama isolé haku tsokare ndaruma jeu des c'est vrai kana talent sha yetala tukija kone hando ndo haku parce que kipa komoro wakati yo ndaba kwani national experience za océanien donc ikotsongeze tala za tubeshe kanizo ziko tufiha ila ya résultat ya equipe yo donc mimi personnellement baduka proposition bakamba ko d'intérêt maana kuvumbura kade maelema océanien komoro majori kada ma réceptionneur kada sha mimi parcours yangu ya l'école parce que tu as na kafaransa na wana utsikanana ama wanafahamu shaka bya paro jafikroka tao bakihuno habune mala l'école tu peux avancer bon quand même en école donc kabia kabia yo tawa amaila kikomori jiro kama ndo na rengo opportunité de différence na boze ngoza ngo l'école c'est dans donc fikira yo kejaka hata ngozo tawa oui, oui, abati quand tromper swala manabala kaharma les aze parcourir la chance kwamba ni jumba bi est-ce que mana enadi ika jouer hasa ngena talent ngoneho quel que soit initial yo hau environnement yo kihondo bahati wakaona nyawa hezi siwa hau bonze uliotondo bahati Bushini, Seychelles, Maurice la Réunion, France même non joka yo sport peut-être de na soit est-ce ka équipe par exemple ya Hutsaha ili vaka opportunité chaque joka ya par rapport à équipe nationale vaka opportunité par rapport ya misafara hangu na ndaruma misomo katika Madagascar ndio hivyo representar uma equipe au cas joueur de fly one day equipe tinatimu bika 9e mara championnat ya tana sinjatari waswili daraja ya 2e yeye kabatimu Madagascar ya tukojua Claude vaka le capérodine yo entre 92 93 94 à 95 yo ndio só participer je désolé Billy et à Seychelles on dit kamada tsiparwa tsija sidunge selection rende alafu na rejea tsilutsele de Madagascar c'est-à-dire que recondition oliongo wehula sanguro il a performance ngende zao katoka urengo wao donc Madagascar va ka opportunité parce que tsiparwa tsamlokaya vafanywa réunion ya na volé de terrain pia wakutsungua les 12 meilleurs joueurs wa Madagascar wakati kama joueur kuongwa julao mzungua wa pia volé wa mjomba Thierry de promotionnel et c'est dans le cadre simérité nikaya harmali 12 joueurs wa cha seulement dans le comme nationalité comme donc il a changé de nationalité c'est dans le loko de comme quand des manga wa msomo nofanya sport abotson hakabo côté ya donc na dozi venua sha witka na niveau ya haju na Madagascar c'est d'Égypte aussi au Sonio à l'université américaine comme il a posé na Chingerese pareil c'est quand tu vois Chingerese oui you speak English yes I do okay donc yo witka fundi wa Chingerese à la base après na koda bahani na France donc Égypte pareil c'est comme université pour voyager c'est comme bon moment à l'université donc entre-temps, tu as joué à Madagascar, tu as entraîneur. Voilà, c'est pareil. Il jouait à Madagascar, donc une équipe normale, oui, première division. C'est-à-dire que contre, juste tu as juste plaisir. Wakati yo nizanamba ora haze zemanye katika za boka kipu kena kontra na mru shamimi tika passion wa evole tikundu mahala miyozangu nsemba bantu bavole ilila niveau yao iti voilà yo bien que kipu yotse na kipu ya ndo waka wastarabu watana pia ma étudiant donc Ricard mes groupe ya ma étudiant sport et études
Égypte, on m'a dit base opportunité, on faille oui, Égypte, parce que j'ai beaucoup voyagé en Égypte avec l'équipe de l'université, à ma zone, il y a golf, enfin, il y a tournoi Zindir, il y a golf, à Tanga, le tournoi pour remporter le meilleur joueur, ou à le tournoi, on fait qu'il y ait l'État Saïmi. Saïmi, on doit avoir ici, American University, in Cairo. Donc, c'est le meilleur joueur, Arma, ou à le tournoi, il y a golf. Voilà, donc il y a une facilité à remonter parce que quand on a une équipe à l'université américaine, on a moyen zingi kuhumbisa haruma omsomo wa. Okay, ngambia wangarendeza maana ngamono medai zingi vanu kao tsoshina nzivumwe pia. Sharonzo ni ujue wakati wa kaura mbonze yuho et sélection toujours ukana ila performance ni compara toujours na sélection ye ikana mnaje serikali hawiye kaona zile responsabilité hakutoka ukajidubre au janusi ya mawambo kwa wakati ukiromba ujidubre ano ili wansomorwa 93 tiparo aboneka Madagascar kama na paro na kuko distance karibu ze mwenye kati yako kanzio shabada hapo katsundi hapo nziba kaje dizi maana tizi njaparo kwa fasira hapo tikahude kasi kazi moya madaba hakunga polo moya ndo tafaransa wangi sheno wakati na kumbi habana abo nsipokarma na niveau. Okay, wakati wasawa roha tunzimi somo yangu wa rejer mwenzi vous continuez voler continuer hama kipindo aji hau toujours sankule yeka tuwareje wa roha hiyo hamsiforoja kama maingi hola Égypte hola d'abord Madagascar de Diego nika 97 Syrie armée sankule toujours meilleur sankule championnat pia wakozenga à 99 c'est l'Égypte baki hata 2001 Tirejei dans la région c'est un équipe nationale c'est 2023 moi je désire 2003 pardon 2003 eh wewe harimo katika kuja konde bahati warengo haja koji sante namna jiholi ho ngawe no ujizi ngodi sante no ujizi ula uliongoneso ula ujizo harma ulikoli zila tunafanya au noye tsikira kaushina jangaji yakangona jure mzima ulobonze ikao ngujimpoze koji sante mwanada muje Nafikiri tunu hawa suhema wakati njaparondi havonze wakati walo de jeu des îles alafunga mihondo mwisha kanga jeu des îles yotsondi hatsi tsireje ngami bani basen zima ndio ya Seychelles na jana ngoma Madagascar za ngabi tsondi hamanga bibana ni wakati tipashi yatsija tsundi hanga jeu des îles. Voilà. Okay, ushora mbie babi wakati wakahora ni hunu amekumorize kipuza kaya makaushanizo tsokaya zika hape pere kipunga makora de championnat za Ivoire ndukabo kujanga mi arbiteur arma juste equipe mbili au kipundaro tujua na mimi eske wakati vole waka equipe za timu zaidi za ushindana au just mtokana kipu za mirani sababu wakaita kuzinja arma vole a Comores yangazida surtout parce que nzwani wako wakati wa duka championnat ya Comores nzwani wako huja au mwalimu de fin champion shangazida au début chez les années 90, au début des années 90, wakati pundaru ne za kajadili za lohura abutsanda rasini sankule après waka kipu ya vuvuni wakati bose bala mbeni kazi ya kazinji donc wakati kwa kipu ya mbao Léopard kwa kwa huna moroni donc iko tourner harmazi kipu hizo c'est vrai ces kipu au début kazi ya kazinji zinji chaze ne hausen sanu za kusabuha baka compétition ikana jirma parce que comme dit la majeur wenjiwe donc iko tungeza d'ailleurs au misho ni mono ulijaji mna kipu zinji warudi ligue na federation afanya reflexion kana no kile fanye chashi jema na wingi wa mabindo donc warete ya hali ya chashi kana njuma na mono karta zinji zilo vanu na butsa inu niona vanu ya tashani umahansu na kasoro ndo zokazo limoni ino FMVB kana ni lewa mbabi ekati mbabi ya yo banga bikonja kangari jaruma yi honga jaruma vamno adi parce que jaruma entraîneur abona rala katunjaho baswana bona ne carte yo ina trezo kanga bunga bo ino etapa chaka nzani eleweza saya par rapport ni volley kuja capitaine ya hevo wa he esankule ele do et parcourir avoir ma sélection par mettre à celui niveau capitaine oui
hiyo kawa studi harma daraja hindi est-ce que l'expérience wiyo hau yantonera kaya ba ono kango juo nguniko hau bakaya manako mori na dinu makoti yo zidisha pua tena sinongo za makoti parce que voler nsoshe le abeshikaka bwandu majweru bonze ko wamba itsanda monopolize toujours ndao en réalité c'est pas vrai itsanda kwa ja monopolize voler kapa twanza ngumo ken ngulo bonze ya haja ulo performa ulo mwema yokarame international chaitsanda ka wenji parce que ulwa ka wenji wema abahanga banishoka wango bonze kutuja zabada itsaramu no c'est réalité abahanga bo wandu wambeni ngabo wasaya wa unzwani ngabo mijimi njimba shindo watu wa majweri shwakati yoko eli na boma ngoro zambe itsandad waka na avance inji haruma hivyo donc haruma wa hele experience na kani yonekeli neroli na kujua haruma équipe nationale ne discipline parce que capitaine wanzo discipline wanzo zeno ngo di comporte haruma manière de conge do exemplaire donc automatiquement sinikiwa ye au capitaine amongoni mwayoze capitaine na kanizo ko ni marque yo besibala je désiriza ka 98 la réunion et arenga 7 wakati yoko je change babe image ya volo ka kata paruchina arenga 7 sokarma ushibana chae hiyo ya arenga 7 donc c'était une fierté ndo mama mbele mpukare seti yo termo ya kivole c'est un ma tennis on a seti ko abange 25 chatsoka c'est shareza via seti liwa watu wa voleo madami mbele kesa tufikira kumbe mama mpukare ngojibiwa voleo ondora ha seti ndaro zijoshindwa ngujua washindi ha seti ndaro kwa nzima washindi ha seti ndaro kwa mbili donc quand on regarde cette ndaru abo ushindi dizo namba o la shino jua shino ha cette nzima au mbili à la fin cette yabo amaleke liyo aba yokaya 25 points hale biboka 15 et va doka changement et voler hale ngamashilo shinda i match regata sanda parce que hatu doko to point o la renga changement atendu konjo aba wajya change parce que wakanze voler était spectaculaire en même temps il dirait à maze télé parce que les télé ko refuse que quand shinda c'est abantu bashobora doka match saya par exemple parce que ola mini point donc on va shobora stimeka match ngeso donc aba match ngelo harak ok mtelo ndo set manja kanele wa bwana mshindo haset pikirika yo mabimfukara mwale mwala fumka fie ok kandara leo mbabe harumai parcourir en tant que auteur cabitori harumai ko komori shindi uriho mparo hunda médaille d'or et sélection komori au médaille de bronze ani projet entre première et troisième pour bahati au toka ma de donner toujours ono swala yao intéressant parce que appuyer ma ni kama de donner dernier chabano dernier on doit juger à ma parcours l'expérience équipe quand on regarde ma coupe du monde on doit kaitsoka ba comme on regarde ma coupe du monde on doit comme on doit dernier chaque performance ya par rapport à kile équipe kahende hari 3-2 ashindwa 3-2 na Brazil yo hama victoire ashindwa 1-0 yo hama victoire donc on nous dit place dans le contexte ya hawa chaque notre soldat lambe rendere ngeme médaille d'or alors que les histoires za plus à voler mais ils ont des différentes ou on s'est volé dans hali bauna mwenyezi njana si bauna za gymnase jusqu'à maintenant na gymnase bauna nongozi njwa lo na avance donc sushima jusqu'à maintenant tu vois ngasi niboni chaque image ya voler change ya comment parce que karira match jiriyo watia jawana ndungu watiti wa detail wa experience wa reshapeo wana ndungu watiti batsungezo bishiba ba chez l'autre carré de biho ya rijoenza l'échange vola komori yo respecter aba uka ya niveau sehe aba ibakisha mnanungo mtiti ushinda l'échange ridoshina yemba biyo isejira armaze équipe alors muhimu nengasho bashinza ya équipe nationale malheureusement ra kedaji kari brise et dinyoka et jourishin armaze équipe ça y change équipe ya hangu comme jo barasi ça y est ishin donc voilà c'est quelque chose qui peut entraîner entraîner bari ndo atura wala sankule hata watu entraîner sankule chez entraîner racine la piège
Bon, yo état d'esprit, mimi nangu tuko hura en tant que joueur, tuko hura moyo sankulu na wote contrainer adversaire wa turasini wana accept parce que une mana damu wa kila kwanza zenongo onukabla timuma d'esprit et qu'il y a un complexe non entre Racine na Sankule kuliko wewe joueur ya fisi hali ukirika bula ideology ka mtorongo zina na takitaka wala joueur shinde esi kaja kaya heni kaja kaya fikira tazila za tungaza udekurager hawiti balbala ya espoir non ça dépend parce que wakati yo meshe tsinde tukontrainer Racine wakati unaka joueur kwenda na warenge nivo kaza ni muheze nivo kaza kabye kandi vunzi mokai bidi warishinde ajokana ni entraîneur wadi warishinde kwenda una waheze nivo uelewe voler donc kabye ka question jalousie ndini disons namba ça dépend même wana disons namba équipe ya kahumu ku rivubovano Sankule na ireje diboni équipe iliyo abanga ambao Asim ni Racine yondiyo sendenga ni sababu shabaze complexe hizo zakaya hande zoka banu Racine ya hula Sankule asongora zoka ikipe etsandaya gedogo tsabula ndo etsandaya hatso etsandaya d'ailleurs Racine yo équipe exemplaire parce que etsandaya originaire hao ndambani shaka bati complexe kabano ndo ndambani para mamji ngabata wabazwani ngabazungu ngabo wambeni ngabo donc rishindi ritia esprit yo harme sport umjini ka bani kipu tsipakadola mjini mumrani voilà les équipes de football kama ujonge mumitsami ulafanya okay tunani masuala hao rinjama biti taramaye wa entraîneur tsovriza mna ngubu sasa ndio shaka inspire hata urenge métier entraîneur mana uja kwa kapitana mwa selection udungia hata ujozie sha kunika inspiration hata unjara mwa ka entraîner hindi da ukangoro evole uyo na ukimgu tsaboza mwazo no katso dunga est-ce que ukahundra ukaona ndongo inspiration hindi exact ya kahunika hata uje uke entraîneur tibai asuli abasai donc ouais soit Lyon sur les diamants de promotion il y a des champs arme foot akawenji champs d'entraîneur pourquoi nafikiri haruma group wandu batsohamba ko na feeling kumyo exceptionnel ya hizo nongo zo namba orika wenji kwa kama hodari shakwa doshinda wambe mukabanu machete ofanyaja odidwa parce que il jouait jamais ça ni so du cultiver haruma zo ngora ngwani donc j'étais capable ma pédagogie pédagogiquement nous ne sommes pas no réception diawe parce que tu des chances si ka jouer polyvalent tu peux dois zo pia donc abo ngo dois zo pia ngo dois sommer c'est comme si so monde du cultiver du document. Donc, on a déjà un diplôme aux entraîneurs, ça nous s'entraîne. Après les diplômes, nous sommes déjà, je vais voir, nous sommes nous participons à Tabaha, na Djando, na diplôme ya niveau 2 ya FIV. Ok, mrejama suala ikawa wakati kao mka Sankule. Est-ce que wakebe hati mandeli wa bano ka les équipes est-ce joue faire compétition au niveau régional ou international pourquoi pas on a maman des compétitions à les régions au Saint-Dia patine sélection par on a hati participer ou les bahati kile kai hezemaya donc justement yo suala muhimu kwa mwanzo kwa majweni wa baha waramweka ngo na bahati ku wakati hatu yerevura tsokaniyo je désire donc il faut dire que la patience il y a 4 ans alors que patience il y a 4 ans yo mbushinda mai je désire uma hisa leo sasa ni so réveiller je ko dia dans 4 ans grand travail abanga opportunités zinji so kaka zakaya wakati zikashari karma umuzi kujiri ukatuzijua arabuse kabla kama yeye parce qu'on kwa kwenye interest parce que kagiza abanga izo zinzo bemufunga participer donc ma jeune abanga on opportunités zinji vayo linda 4 ans wajina moi je désire shanga vous jeu et d'avoir coupe ya club champion mais régional syndic ko heni mahangetsa kuva donc abo jeune gena chance ka heni maha avec les moyens parce que c'est pas facile yende msafara survêtement hali kapaka équipe nationale coach équipe nationale tous les jours ngama coach ya volley ya buzwa wavaya aux équipes pia nzona njema na survêtement nini donc no wakati hiyo ze opportunités hizo karjakani hizo toka équipe nationale avant hizo zinji par contre équipe nationale ya wakati hiyo pato wangu ndio bahati bakimzungu hakaba wakofanya hizo ameko coopération française
ujya mzungu toujours wakati yo relation entre Francine comme la coopération ikajadi donc kwa kushinda kufanya proje zo kanga manzo ni behema je non France kanzo ni mabehela reunion amashirore ndata wakati rapashi ya rapenda la reunion ama vio ya kijeshi transal sojua kama kweli hakuwana tarehe ya safari ilitulwa ma vio ya majeshi tukwenda la reunion ratsabu hiyo donc wakati équipe nationale iko candidat jeu des îles. Ah oui oui oui. Shaitsoka na entraînement na projet. Voilà, na stage. Abara wa jaulu entraîneur et est-ce que on reba bahati on a bahati en tant que joueur ama club yao comme participer à ma compétition régionale wali ho heli wale zao zema ye au ila ukambese image que jakaya et après ça inu image ili yo zinozo zabadili ha est-ce que équipe yao kama we entraîner ngona ila capacité de shindo yi affronter zila kipwananya aramu masiwani et kaishindi est-ce que au niveau régional de shindo yi renge funvu au jusqu'à maintenant que tu shinda ya zema yeka supernet rangunga mina rasini subakar wasuli ngasina 10 ans ni yoti de la andani na kajoueri j'ai participé justement à ma kadunda à ma coupe 95 2015 pardon 2019 et 2020 andani bien sûr l'expérience andani on m'a joué wenji pia watuka l'expérience mani longozi kanzirumba bisha bakapich ya bili justement shindi match mbili classé wa gana compétition combien d'équipes c'est voilà match insano shindi mbili et unumaha rende quart de finale toujours shindi ya image ka onde aruma sendiaba uzisa amba Racine abo major pia aruma sendiaba de kali kipikala donc abo jibe swala yao Racine isa ndio na niveau sabuka ni zikimanya uzishinda minusu et là kabati yani harmai question yo est-ce que il y a quand qui peut comment voler à paroshinda et dans l'extérieur ya shinda wa sudi haju bari hanani au sawanani hanasi raha c'est la première fois que tu as volé à comment dans ma compétition bonne régionale ya wasudi davonge prouver les compétences ya ndondo kaya en tant que joueur wakawa aimer nondo voler wandisa ou entraîner hoja ile makadara wa entraîner hein sawa leo washinda wabo wadeulo numéro 1 entraîneur washinda wasudisha équipe ya voler harma étape madalilo au nafikiri le jawabu la swala hiyo ndilo muhimu parce que amasheleo wakati na kajueri rando bali wane entraîneur wa kila maze jeu des îles amasheleo baha ze comportement za hema entraîneur wa kanizo bakosante kama entraîneur wao chakujile trouver wakama stressé et il a ikaje parce que au rentre kwa dekana parcours ça il a harmo sendi ko ikaimarke uka wajua wangwajua ou ricardo ngoni hum donc atawa kama déstabiliser et pourquoi ba mi par exemple du jami ngami à l'aise na chimedi parce que ma joueur déjà wandu entraîneur pia alors moi signava en promotion zinzi c'est ça va bazima ifanya formation bazima ngasina niveau nzima afunga rijula nao ngwani jua na nwajua donc corona na hula kabatsuhara kabatsindinga njishilo tsikiko confirme bangu ka hayo la bangu msora na rifanya diplôme nzima pourquoi donc ngasina même niveau même msomo shay différence ko nyuramba kungana dawri requence ambabi deze mwanye walonizo tsonizo chesa na joka ngasina zimwanye zila walonizo studio wasudi hata finali ndio wasudi pourquoi pas parce que déjà avec zéro moyen ça brigizani ngabo juani ngabo mvua kadira tabuha mipira ya loa ya pura na rivaliser kuona zemanye pia déjà hotsendara participe mhima alinjehula rifanye concert litsange hata de quoi zeketi na kadana voilà katika sujibulu akatiri njadeneni ketinyangu na ngashinda urende suhana mvua okay ngabo swala sana kanda niuze wakati wewe mana basanga wa entraîneur wakati wakaure inspiration anu katwa kaya sankule kodo entraîner Racine deixo katokuja kana ila niveau ya entraîneur itsaida juste kana notion kofanya eso ka inspirer hata unje hata funze formation za entraîner ngamfikirikayo mongoni mweze kalite zangu sibokara mespori bai chani manongoni nifanyao toujours mika na objectif
harma musique objectif nifanye kadha nitoa Ndio album watazamaji yao. nitoa album nifanye fait de la musique nifinja donc harma sport yabona kajua lekeli hiyo nizo ngwambe majora hangu kakeno kile msomo ya mora vole bana bati objectif ndio ngo simple tokani kama nzoni kembodani manzo ni kerma esi rentra na manzo je désir jao ni kai manzo donc c'est que la cara que volio donc en tant qu'entraîneur pareil sikunyamba kama manzo nikeja tsidoneze mahera tani ngonjo ambia muhimu yabo harma mande de diplôme ya niveau 2 lonio ou des diplômes entraîneur wanja harma senda lonio c'est des trucs fanya Maurice da wa hezo vole ya France da kufanya stage amba André Gled. Io mi dena jilibie na balela je te proche dini ama pesa Maurice na Maurice yo mala wali c'est bien que je sais pas 400 000 ou je sais pas oui afiki jilibie nende pour rijengwa déplacement les opia chavo yediye ne charge de poche on a chayo passion yangu mi attaché les volets ça fait partie de ma vie et ça s'arrête pas là si Johanza ni une opportunité quand on va quand au troisième niveau how to do mi jangage nede c'est voilà na manko les kelio passion ya programme si ya oja ya mimi on me drogue yangu de voler voilà. Ok, kada c'est swali kao mbese ngajon jababi harmo isomana déjà zile dakika nilikompa watu ndio na ukala kifi na njori ushante babi ngatuka ukiba mada ikautse leo urishante babi nrajiviwe sha hamaye sport en général il y a vraiment voler quand on sport en général minimum de voler et ben serikali sumweza hale sumwa bahelu abadibiha maana kwamba swala yao ukoenda wafanye formation kuja hunda vamana toka wansi ndio apioka aboka hapia ukaja hapia wewe shawe ni ensi kangona mndu kao ni capable ushinda ya dhamini shana ja kaso swala hilo ngawira sili entraîneur ya harmo sélection ngawona mwanafumbu hindi moi je désire les amis c'est entraîneur abo minga mi entraîneur après je désire là où on dit qu'on est une équipe nationale une sous les yeux c'est atino kabana longozi ko ngatsifani hawo ila kimangalila kanga entraîneur ngena contrat nguli bwara kada ona contrat hata mahakada yobe senge jirwa me foot Chasser voler, c'est donc que chama do bajando fédération baji warenge mwaji hula au ambejao c'est-à-dire wewe ujitunga we entraîneur ha volonté c'est-à-dire bala e fédération hu sawa na wewe abashapati kati contre kao ndio permete au maulu shile kwa janongo cha juste no evanu entraîner batatoka roha mrohi ok ele football serikali amaza nongozini nakadhani nje harwa baini hokamana wa selection in proteni parecer tuni au swala ama serikali mone ngo entraîneur wa selection mundo bahati fanya misumu yao personnel kwa wapie ye serikali harmaiza nongozini ngo na fuvuhindi eba mwazanzao mwazashangiri yao just dikanga mbo hao mwende mo sendimba hao ngaboza football sa ya lomoni technique ni mapio oni ba wade wa hevo leo $6 sport en général basi wana strategie ba vide de vol ni sujua hata mimi ile swala ni dépasse ni sujua banu intervention ya serikali arme sport surtout de vol juzie ekipi ya Turasini ilikwenda Ndioramba au Madagascar injio mala pia si ministère si COSIC si banongo wari sedia na baro rende iko kabisa drapo ya Racine ishaba hizo drapo ya Comor boswandu wari fanya mbaje si wari sedia Comor Telecom donc hapo de major wa watsangeli Afrika ma problème parce que sufanya concert au plage ngaka période ya Covid indini après parce que ils ont ça ma pesa diali libi ma pesa indini donc ils ont pia zinjia complication shari jikingia ata rende sabu gariji serikali minja parona nongo intervention serikali direct en tout cas ngolo yabo ni santé au cas serikali wa rapporter nongo shanga nduka kanga bo jeu des îles bo ka budget ila heza nongo pia jeu des îles shoka wari recevoir wane serikali ka wa suivre voler nini non eba kutono kande mana mese sport no maitse hatu tsonda usoni
de manki kaya ngabo ze fonctionnement maana kando angalia harume daula ngabo ze ministère du sport ne jeunesse sport kadha ngabo ze federation ngabo zila pia eba okutswele okambe sinde mana spori itoshinda ulunga ya parisenga ya hayo izo zisa kema na spori kuma bilodingo ni de moyens lonizo badala banga sina terrain ya futunku yobala match international c'est bien shabu kama chinga visa futunku haruma bwala telejadini ikabekirie serikali wafikirie wana gymnase wanazindwati tuko gymnase nzima ngebalo discipline nne ya msano amgebibyo bale basket handball ibale volley ibale ata même judo na izo pia zikeyabu ike animation zindwaji yo moniho ike salle de spectacle ike rahana bosejo favorize mbabitsongeza edele kansila wanazijana wakina mala kwenda watsabuwe wanakombolika batsimba bano watsabuha ndizo ndongo hamba bahanjenda kulemba bini melange mbabi tsanda kakapta ka plage imagine ma jeune walo harme centre kungoma étudiant ngona ngozi wajudenda kusulager les étudiants na kabati salle de spectacle ya wahane events abunga wa alliance ba kabati jardin kabati park kabati mahala hotsabusha kabati donc najana mkomori katsufikirirwa arma epanouissement ya donc c'est bien sûr que zo des actions des obstacles les boulons. Okay, abo hafikira ya saya maana wanazonango emhadisatu na jardiri ambomungo jardiri ya continue akaona bo zingi zamba maana wakati mbao shia au kalmazima bilike shio shari toka uvirlia ili wala wangu ile ukabanu njema da yini ndio shinambo hadisi ili wangu wa ujue sio kwa ujue bai shawajue ila parcours ya hema nada mwae wewe mimi fulani enamne kaodi wangu waishi yo hau izo waishi hata bahaini yewe wewe lihunda we tanke entrepreneur joueur ye fikira hindi wewe ulonio uifikiri yao hawajui societe haruma yetsi par rapport na sport mimi ngami nafikira zinji bosande di resume haruma mbila unda ni handani ngami na objectif yangu personnel bien sûr quand on a un objectif personnel on essaie de bénéficier à michi maana mimi nisudifanye de anifungwa quand on a un objectif abo damina wangu ngamina objectif okaya c'est facile sur le cas c'est possible on peut faire quelque chose au niveau régional shaba manke dauja donc on sauze no bozo zama surtout har majeur manizateur izo ngazin dépasser sha ngam préparer génération yo on doit taille parce que nous nous avons beaucoup éléments 46 ban des états on va former des gens 2 ans 3 ans chaque mois l'image a évolué change il y a un kohima chaque étude de l'occasion ou un nyasi il y a un niveau ya hajuko ngaridora hare batina complexe il heze évoluer hajura hana wedi mana déjà ngona image chali heze haju yore evoloni oka nikemo ngoni mwanduko waduko révolutionnaire évoluer comme qui namna ndwaji tsonda ila yaka yabili iyo tibeswete ritsokazo mbato limbabano surtout a évoluer mbabano konga bedwari litsabuke kemvange nyawo litsabuke masiku litsabuke franchement iyo handicap nkulu ndoni yonsibanda batsona na gymnase wa utsabushia zadungabo mwanzo nongoza siasa ye ministre utsungulwa mndundo ulone profili ya nongoza sport ye president fédération de intéressé ye koziki ingefanya zawe izo tsinoshida ninjie izo zingi zo hamba na maswala maili ingerizie mpango watu na mwanaweza kupuzwa banu madati maana mwantsali nda kazi wa juin 91 hata wasuliho ezinu zinzakipu zimuzao personnel no primonikiwa personnel hawinu ki equipo hanu irenge la fois tant que capitaine au tant que domana urenge ujao hansi ngabo zilo personnel ngabo zilo kipu ngabo nsudaka ngabo equipe nationale ya ngabo amanda union ziwa decade francophone mo 1990 sankule de la yonga donc capitaine yinu ya maire deuxième secteur inu faransa umbe waniki wawe hawode equipe l'équipe chatka capitaine sélection yinu coupe ya hunu ya kaunu
coupe ya saya abutsa inu coupe ya Madagascar ya kipu ya wanashe ya première division na kwa entraîner Madagascar waka ma deuxième championnat Madagascar application qui fait toujours le terrain voilà entraîneur donc wa mde coupe inu wani ya satsa inu ligue ya tili geko le cadre bon la gage donc yo 1998 et chez l'événement Miramas yo France le France babuti ya Moroni ya 91 ngabo zindi za sako malheureusement zinjankutsu zikasi présentable uno manye shindarifanye ze kupizo zinje valorisha hablo carbone bahari kwa midai mingi kwa shalizambe pia zema na ruka zina midai kwa heli wala sari i resume yego li honchi rauje kariba umpango urambia una kalima yabo lini interest ni njevia kwa ngari tunzanye mfanye mpango wa saya wa usuzano ngo hizo kwa shinda chantia na jimbo wa husu sport vanu liora ma auditeur kwa ngari shilia au ngari onao watu jo mzero rauje kariba mpango vanu unchamo bina mbaje tujua limenoka idoka tsuja na mwezi posha jimbo kao na mwezi sport ndo tsojiwa kwa nu ngasina mrukao multiple service yani ari culture les jimbo quand tu vumbwa sport ba des contributions ya hangu voilà pourquoi pas dojiwa kataro wa sante mbavi angalizi waishilizi mdunga wazela majina banonga simana sini wanyas Claude waimkazi mlitsambaya mana mitsamba mana mkomori ngazija na rishile jimora nkatelere jeri from the time bit sangu wangu wa yenzi nijue botasi nende hazini sangu wangu wa yenzi nitihimbe nitsambe bravo kubaliwa yabonitso tajiri hamaliza Daula yeba hizo kweli amjo kubaliwa yabona tufanya sangu wangu wa yenzi lo ulanga lo urahafu sangu wangu wa yenzi esipori no yabonitso tajiri amaliza Daula amejima yeba hizo kweli amekubaliwa yabona tufanya kaima auditori wa ili wa zaidi ukaba nuetara yaho kaitsi haroma ila iwajuao waishia muhali wakawona sha gaboza saya na de music mana namna karome gitari yabo mbrasa mpaka mbya vira haroma ima fundi ama na hodire menro mhajibi wakatsambe zwenshie parole riwiyo namna kakazima makalima wayo ya verify zilano wakaza makamanda mwanzo mjibali ndo
akena objectif ani akena vision kama ndio bala hanongo ili ashindia wasui donc amwari uliko ile kalima ikao ile ba mpango watu ukaya mpango watu urenge dakika finjira jibo nono ili ushindiri waniki ile kalima ndio jeri bae ndio nuskwa samana de jimbo litunga exagere dia mpango wa saa tena yes bora kajazia mananga boze evolution zenda cha de utuze ezaleo bado tuongeleshe sheria ni marahaba nyonsi ngoma no besha marahaba kwa dungo mpango uno walohule walo karibu no puisque carbone za sport lazima ni fadike masquatif surtout à évoluer ngona opportunity ngona bahati zingi kwa wakati ya tukataka nizona wazizingare wajue shwanzawe wafanye hazi atsidoni kwa paka kipinge fana entraînement équipe nationale kama mwanzo évoluer il faut travailler individuellement ngafikiri ngabo kama vune manava hakuterma hale ngabo wandu wabashangilia ngo entraîneur walo experience walo na msomo kuna na profiter des opportunités hizo parce que nsubahambaba ngamjadresse na humjini habuyensi banuleo ngabo entraîneur ko ngoma entraîneur wa référence ngazijao bantsibu ngabo mimi ngabo Mustafa coach Mustafa ko ngasina muda haku mwinshi kwa mazino zino la zingara le grili ndio sina le grili parce que ndio namba et soutien gizo ushash shenu giri shaidi mkinishe hama wandu wa abandone wazirensi wa afile na zimba di donc il faut bake wandu warengeze place wajinteresse ili zanogozitise maraba menji uangalizi wa hizi page Facebook rangu Sergi rangu domtundo ani domtsaho ya culture rangu de page tena ya he ambao l'assistance de l'intao mbabi kemakini rizijuwe rifikirindo na kemakini fikirindo nana waishilizo da Sergi rika da sinema nyas Claude kao kalandari ndetaye mimi wami ishoshisha kamili kwa johamba waiwai donc urishindira zamba hawinji muishi ambaye parcours yahe namna ya birango sport atomeso haja harjibiza har maida music anusekana yenge multiple yani kaza zamba shahanzani usoni mshe jimbo ambaye mwahe do ukawandu rango ya environnement rango onono rango sport rango ye zonte pia umsomo rango maisha wa mwanadamu sha ngabuza mzia endazi ndongozi nditizo kakanojore zambi donc arambo Mungu inshallah reonana na mipango ya sasa la sinema ya school nana wasatse na hakawa ngarendao ala recherche yamba ndonga tsahao idirsane realimishe risaidie ewa mbabiti timizo ngajoro shinda risaidia na hizo zenji mloni hizo ili wengi watoze jua shindi wazijue na wengi wazijua washinde wazambe hena mnazo yabo maraba menji ni makaridunga haramaze pa Facebook kwa lazima bana nana kwa dunga haramaze de Sergi ngajona na mpango wa saya haramaye technique rikabazima manatu Abdurrahman wazimana Husni mi urongo bano di mwana nyulo kra Alawi kao animateur principal wa dahola CRG maraba menji kwa Manyes Claude basha corona zina problem apagara amilio maraba menji ataunga jona na mpango wa sasa na inshallah